प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु विशेष कृपा करंतु। देख प्रिय लोक माने आज संदेश होची प्रिय लोक माने आमे देखंतु माने 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 आम माने परमेश्वरंकर दीप्ति आ परमेश्वरंकर प्रताप रे माने आमे कौन करबा माने चमकीबा प्रिय लोक माने सेटा होची हमर संदेश। परमेश्वरंकर दीप्ति आ परमेश्वरंकर प्रकाश माने परमेश्वरंकर माने दीप्ति परमेश्वरंकर प्रताप द्वारा हमें माने ज्वाजलमयन हेबा बा दीप्ति हेबा से विषय होची आज हमर माने संदेश प्रिय लोक माने। जदि आमे देखिबा प्रिय लोक माने जिसाय 60 अध्याय तार 1 पद जदि पढ़िबा प्रिय लोक माने जिसाय 60 अध्याय तार 1 आमे देखि पारबा सेठी कोन उठ दीप्तिमती हुओ कारण तुमर दीप्ति उपस्थित आ सदा प्रभु को प्रताप तुम ऊपर उदित होई अछि। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव देखो किस लगे आछि उठ दीप्तिमती हुओ। प्रभु किस कहउछन्ते उठ दीप्तिमती हुओ बोलकर कहउछन हम उठबार अछि आमे दीप्तिमती हेबार अछि दीप्ति हम उठबार अछि प्रभु हमको उठबा कहउछन्ते हमको दीप्तिमती हेबा पे कहउछन्ते कारण तुमरो दीप्ति उपस्थित माने आमर दीप्ति उपस्थित प्रिय लोक माने उपस्थित होइछि आमर दीप्ति उपस्थित होइछि और सदा प्रभुंकर प्रताप तुम ऊपर उदित होइछि। सदा प्रभुंकर प्रताप आम मान ऊपर उदित होइछि प्रिय लोक माने। प्रभुंक पवित्र नाम रे गौरव हो प्रिय लोक माने। सदा प्रभुंक दीप्ति सदा प्रभुंक प्रताप आम ऊपर उदित हेबो प्रिय लोक माने। प्रभुंक पवित्र नाम रे गौरव हो। जदि आम 19 पद पढ़िबा द्वितीय माने तो माने देखो द्वितीय पद पढ़िबा कारण देखो अंधकार पृथ्वी की घोर अंधकार गोष्ठीवर्ग को आच्छन्न करिबो मात्र तुम उपरे सदा प्रभु उदित हेबे देखो आ तांकर प्रताप तुम उपरे देखा जीवो। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव किस लिखा है हम जब देखिबा प्रिय लोक माने देखंतु माने लिखा है कोन एटी कारण देखो अंधकार पृथ्वी को आ घोर अंधकार गोष्ठी वर्ग को आच्छादन करिबो माने घोर अंधकार गोष्ठी वर्ग आच्छादन करिबो मात्र तुम उपरे सदा प्रभु उदित हेबे मात्र आम मानक उपरे मो उपरे बा तमर उपरे सदा प्रभु उदित हेबे प्रिय लोक माने। सदा प्रभु उदित हेबे तांकर प्रताप तांके उदित हेबे एको तांकर प्रताप तुम उपरे देखा जीवो तांकर प्रताप तुम उपरे देखा जीवो प्रिय लोक माने। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो तांकर प्रताप तुम जीवन रे प्रभु देखेबे प्रिय लोक सत प्रभु आम उपरे उदित हेबे तांकर प्रताप आम ऊपर देखाइबे तांकर महिमा हमको देखाइबे तांकर शक्ति हमको देखाइबे तांकर बल हमको देखाइबे प्रिय लोक माने। सेतबे हमें भयभीत हेबाने कि चिंता करिबाने कि निराश हेबाने कि कौन से विषय में हताश हेबाने कौन पे कहले परमेश्वर आम ऊपर उदित हेबे परमेश्वर हमको दीप्ति देबे परमेश्वर माने तांकर प्रताप आम जीवन रे देखा जीवो माने प्रताप तुम ऊपर देखा जीवो परमेश्वर प्रताप आम मान ऊपर देखा गलिया बेला प्रभु करबे प्रिय लोक माने। सेतबे तुम चिंता करने निराश होने कि कौन सी विषय चिंतित होने प्रभु एटा भरोसार बाकी हमको कहछन्ती कोन सदा प्रभु तुम उदित हेबे उठ दीप्तिमती हुओ तापर प्रताप तुम उदित हो माने सदा प्रभु प्रताप तांकर दीप्ति आम ऊपर उदित कराइबे। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। जदि 19 पद जदि अध्याय 19 जदि पढ़िबा प्रिय लोक माने कोन लिखा है दिवसर सूर्य तुमको ज्योति आउ न हेबो केबा आलुओ निमंते चंद्र तुमको ज्योत्स्ना देव नहीं मात्र सदा प्रभु तुम प्रति अनंत कालस्थायी ज्योति और तुमर परमेश्वर तुमर गौरव स्वरूप हेबे। प्रभु का पवित्र नाम रे गौरव केते बढ़िया वाक्य देखंतु दिवसर सूर्य तुमको ज्योति देव नहीं माने दिवसर सूर्य आ तुमको माने सूर्य ज्योति देव नहीं कहले निजर शक्ति निजर बल निजर सामर्थ्य हमको महिमा आनी देव नहीं बुझला ना। सूर्य कहले हमर निजर शक्ति निजर बल सेटा नहीं तापर चंद्र मध्य तुमको दोषना देवने चंद्र मध्य आपन दोषना देवने मात्र सदा प्रभु तुम प्रति अनंत कालस्थायी ज्योति हेबे ज्योति मात्र सदा प्रभु आम मानकर अनंत काल से ज्योति अटंती प्रिय लोक मान आमर ज्योति परमेश्वर अटंती। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो प्रभु आगे आमर ज्योति हेबे केते खुशी लागुची ई वाक्य सुनला बेलको सदा प्रभु आमर ज्योति हेबे पुणी प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो तुमर परमेश्वर तुमर गौरव स्वरूप हेबे तुमर परमेश्वर तुमर गौरवर स्वरूप हेबे पुणी परमेश्वर आमर ज्योति हेबे एक द्वितीय रे परमेश्वर आमर गौरव स्वरूप हेबे प्रिय लोक माने। प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो प्रिय लोक माने हमका कौन दरकार प्रभु आमर ज्योति हेबे प्रभु आमर गौरव स्वरूप हेबे
प्रभु हम गौरव देवे प्रिय लोक मैंने अनंत काल गौरव देवे प्रभु पवित्र नाम गौरव हो प्रिय लोक मैंने जदि आम देखा माने जहन 1:4 जदि पढ़ा लोक मैंने जहन 1:4 जहन 1:4 ताहांकोटारे जीवन थिला से जीवन मनुष्य मानकर ज्योति पुणी परमेश्वर ठारे कौन थिला पुणी जीवन थिला से जीवन मनुष्य मानकर ज्योति प्रिय लोक मैंने बुझीपार तांकोटारे जीवन थिला परमेश्वर ठारे जीवन थिला से जीवन मनुष्य मानकर ज्योति पुणी मान तार अर्थ कौन आमर जीवन ज्योति प्रिय लोक मान से ज्योति परमेश्वर पाखे अच्छी प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से प्रिय लोक मैंने जदि 9 पद आम जदि पढ़ा तांकोठारे जीवन थिला से जीवन मनुष्य मानकर ज्योति से प्रभु पाखे एका जीवन अच्छी से जीवन आमको ज्योति आनदेव आम जीवन में प्रभु पवित्र नाम गौरव हो 9 पद जदि पढ़ा लोक मैंने जो सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करती से जगत को आसुथिले देख ना जो सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करे माने सत्य ज्योति आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए पुणी सत्य परमेश्वर से सत्य ज्योति से आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ज्योति अटंती से सत्य ज्योति कौन कर पुणी प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करे माने ये पृथ्वी जेतिकी माने लोक मन अच्छा समस्त को से आलोक प्रदान करेंगे प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो 850 कोटी जनसंख्या जोटा अच्छा सारा पृथ्वी में समस्त परमेश्वर ज्योति सदृश अटंती से ज्योति प्रदान करेंगे प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से ज्योति प्रकाश करने परमेश्वर अटंती समस्त सारा पृथ्वी लोक मन को से ज्योति आलोक प्रदान करती से जगत को आसुथिले से जगत को आसुथिले से कार विषय साक्ष्य दौरान जहन ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय साक्ष्य दौरान से कौन पुणी से सत्य ज्योति परमेश्वर किए पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान कर प्रत्येक मनुष्य को से आलोक प्रदान करेंगे से जगत को आसुथिले प्रभु पवित्र नाम से जगत को आसुथिले आलोक कहले कौन जीवन शांति आनंद खुशी उत्तमता धार्मिकता सबकि उत्तम विषय ज्योति सहित तुलना कराई प्रिय लोक से आमर प्रभु जीशु कौन किए सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करती से जगत को आसुथिले लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से प्रभु जीशु आम दीप्तिमय होगापाई आम प्रताप आ दीप्तिमय और महिमा परिपूर्ण होगापाई चाहती प्रिय लोक मैंने आम प्रभु जीशु आम कौन चाहती आम चमकू महिमा आम ज्योति हो आम प्रताप हो से प्रकार प्रभु आम जीवन में चाहते महिमा परिपूर्ण हो बोली प्रभु चाहते से प्रिय लोक मैंने माने से प्रभु आमको माने दीप्ति आ महिमा आउरी माने प्रताप आमको दौरान प्रिय लोक मैंने दीप्ति महिमा आ प्रताप आमको दौरान से आम चमकार हो प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जहन 3:19 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने जहन 3:19 देखु आउ से विचार यही जगतर ज्योति प्रकाशित होइअछि आ लोक माने ज्योति अपेक्षा बरं अंधकार को भल पाइले जेणु से कर्म सबु मंद प्रभु पवित्र नाम गौरव देखु आ से विचार यही जगतर ज्योति प्रकाशित होइअछि माने विचार यही जगतर ज्योति प्रकाशित जगतर ज्योति किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंती जगतर ज्योति से प्रकाश हेले पृथ्वी रे ये जगतर प्रकाश है मोर प्रभु जीशु ख्रीष्ट मात्र लोक माने देख माने आ लोक माने ज्योति अपेक्षा बरं अंधकार को भल पाइले देखला ना लोक माने ज्योति को भल पाइले नहीं अंधकार को भल पाइले प्रिय लोक माने ये दुनिया रे देखंतु भल कथा भल विषय भल आत्मिक विषय का भल लागबो नहीं प्रिय लोक माने खराब कथा कहले हजार माने बहुत लोक माने खराब कथा सुना पे इच्छा मंद कथा कहबा सुना भल विषय कहबा पई भल विषय कले का पसंद नहीं कि पे लोक माने कौन कले पुणी ज्योति अपेक्षा अंधकार कहले कौन पाप अपवित्रता मंदता अनेक प्रकार माने माने अशुद्ध विषय मंदता को बुझाऊँच अंधकार कहले सेटा के भल पाइले लोक माने जगतर लोक मैंने क्या भल पाते भल विषय भल पाती
मंद लोक भल पाइले से वाक्य लिखा है प्रिय लोक मैंने किसटा पुणी आउ लोक मैंने ज्योति अपेक्षा बरং अंधकार को भल पाइले पुणी पवित्र रुह सिद्ध रुह नम्र रुह कहले क्या भल लगे ना अपवित्र जीवन काटवाई सबको इच्छा मनीचार जीवन काटवा सबको इच्छा ना प्रिय लोक मैंने आम ज्योतिर आचरण कर पवित्र निर्मल निष्कलंक होबार प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो देखो ये आम देखिपर प्रिय लोक मैंने से किसटा बने अन्य भल पाइले जेणु से कर्म सबू मंद से कर्म सब कौन पुणी मंद माने जगतर कर्म सब केमती पुणी मंद से माने मंद प्रिय लोक माने मंद को भल पाती से माने जगतर कर्म सब केमती मंद को भल पाइबा लोक माने से माने अंधकार को भल पाइले ज्योति को भल पाइले नहीं ज्योति किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रिय लोक माने से मंद को भल पाइले से माने अंधकार मंद से मंद राज्य को जीवा सेटा कोठी नरक अंधकार कोठी अछि नरक स्वर्ग रे कौन अच्छी ज्योति अच्छी प्रिय लोक माने आमर प्रभु किए पुणी ज्योतिर्निवासी से धार्मिक सूर्य से एक जगतर ज्योति से एक सत्य ज्योति स्वर्ग राज्य केमती पुणी ज्योतिर परिपूर्ण होकर अच्छी प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव से आम ज्योति को प्रेम करवा ज्योतिर आम चलवा प्रिय लोक मैंने आमर प्रभु ज्योतिर्मय परमेश्वर अटंती से आम परमेश्वर ज्योतिमय परमेश्वर अटंती से आमको ज्योतिर आचरण करने आमको शिक्षा दौरान प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो आम ज्योति हेबा ज्योतिर कार्य जगह आम करवा प्रिय लोक मैंने ज्योतिर आम चलवा ज्योतिर कार्य आम जीवन बिताइबा प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से माने जदि आम ज्योति जो देखा ज्योति माने महिमा माने ज्योति क्या देखा महिमा को देखा प्रताप को देखा आ ईश्वरीय गुण को आम देखा प्रिय लोक मैंने ईश्वरीय गुण स्वभाव को देखा ज्योति ज्योति महिमा आओ प्रताप आ ईश्वरीय गुण को देखा प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने जहन 17 तार 22 जदि पढ़ा जहन 17 तार 22 जदि आम पढ़ी पारिबा आ तुमे मते जो महिमा देई अछ मु सेमानंको ताहा देई अछि जेपरि आमे माने सेई प्रकार एक से माने सेई प्रकार एक हुअंती प्रभु पवित्र नाम गौरव हो लोक मैंने देखंतु केते सुंदर वाक्य देखंतु आउ तुमे मते जो महिमा देई अछ प्रभु जीशु कहउछंती पिता तमे मते जो महिमा देई अछ मु सेमानंको ताहा देई अछि से महिमा प्रभु आमको देइछंती बुझी पारछंती एटा शिष्य मन पई प्रार्थना है 17 अध्याय जहन 17 अध्याय आम समस्त प्रभु प्रार्थना कले पिता पाखे बुझे माने कौन प्रार्थना कले आ तुमे मते जो महिमा देई अछ मुई से माननको ताहा देई अछि प्रभु जीशु कहउछंती पिता तुमे जो महिमा मते देइछ मुई मते से महिमा आंग मन को देउछि जेपरि आमे माने से प्रकार एक माने प्रभु जीशु पिता पवित्र आत्मा जिमती एक अटंती से माने से प्रकार एक हुअंती से माने मध्य आम मन सहित एक होइबा पाई तमर महिमा मु तांको देइछि तमर शिक्षा मु से मानको देइछि तमर विधि विधान मु देइछि तमर माने सब उत्तम शिक्षा ईश्वरीय शिक्षा से मानको देइछि बोले प्रभु कहउछंती प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो तांग मेन विषय हम देखिबा एटी कोन तमे जो महिमा मते देलो पिता मुई मते से मानको ताहा देइछि बोले कहउछंती जेपरि आमे माने से प्रकार एक आम मान जिमते एक से माने से प्रकार एक हुअंती से मान मध्य आम मान सहित एक हेबा पाई प्रभु प्रार्थना करछंती आम मध्य प्रभु को सहित एक हेबा पाई प्रभु प्रार्थना करछंती हमेशा प्रभु को सहित एक हेबार छै प्रिय लोक माने प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो से प्रिय लोक माने आम जो देखिबा रोमियो 6 तार 4 पद जो देखिबा प्रिय लोक माने रोमियो 6 तार 4 रोमियो 6 तार 4 जदि देखिबा प्रिय लोक माने देख पारिबा रोमियो 6:4 देखिबा अतएव आम माने बपतिस्मा द्वारा
मरण रे ताहांक सहित समाधि प्राप्त होइअछु सेहीपरि ख्रीष्ट पितांक गौरव द्वारा मृत मानक मध्यरु जो प्रकार उत्थित होले आमे माने मध्य से प्रकार जीवन नूतन भाव में आचरण करूँ प्रभु पवित्र नाम गौरव हो लोक मैंने जदि आम देखिपर लोक मैंने जहन रोमियो 6:4 आम पढ़लु लोक मैंने कौन पुणी अतएव आम मैंने बाप्तिस्म द्वारा मरण ताहां सहित समाधि प्राप्त होउछि पुणी बाप्तिस्म नेबा लोक कौन होइछंती यीशुख्रीष्ट सहित से माने समाधि प्राप्त होइछंती यीशुख्रीष्ट क्रूसरे हत होइकि से माने समाधि प्राप्त होइछंती जेपरि ख्रीष्ट पितांक गौरव द्वारा मृत मानक मध्यरु जो प्रकार उत्थित हेले माने प्रभु यीशुख्रीष्ट ईश्वर पितांक गौरव द्वारा जी मृत मानक मध्यरु से जो प्रकार उत्थित हेले से उत्थित हेले आमे माने मध्य से प्रकार प्रकारे माने हमेशा ईश्वर गौरव द्वारा हमेशा मृत्यु को जय करी उठिबा प्रिय लोक माने प्रभु का आगमन समय आम उठा प्रिय लोक मैंने आम जब मृत्यु हो कृष्णटार जो मैंने मृत से मैंने प्रथम उठे बोले लिखाई आम हमेशा उठा गोटे दिन ईश्वर गौरव द्वारा हमेशा उठा जीवन माने से प्रकार जीवन नूतन भाव में आचरण कर जीवन को केमती पुणी नूतन भाव में आचरण कर तुम जा मरी अछ तुम जीवित नहीं तमें जीवन नूतन जीवन आड़े नूतन स्वभाव नूतन कृष्ण स्वभाव नूतन जीवन आचरण कर बोली वाक्य आम कौच लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम माने नूतन जीवन आम काटबार अच्छे जीवन नूतन भाव में आचरण कर नूतन भाव में आचरण कर कले तार अर्थ किस्टा आम यीशुख्रीष्ट भाया आम जीवन काटबार अच्छे प्रिय लोक मैंने हाँ नूतन भाव में आचरण कर जीवन जीवन केमती यीशुख्रीष्ट भाया माने आचरण आमर मध्य यीशुख्रीष्ट भाया आम रहबार अच्छे यीशुख्रीष्ट भाया प्रभु पवित्र नाम गौरव हो तापर गीत संगीता 50 तार 2 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने गीत संगीता 50 तार 2 ये हम देख पारिबा गीत संगीता 50 तार 2 पद रे आमे पढ़ी पारिबा एठी कि सब कहले देखंतु सौंदर्य सिद्ध स्वरूप सियोन ठारू परमेश्वर प्रकाश होई अछंती प्रभु पवित्र नाम गौरव देख सौंदर्यर सिद्ध स्वरूप सियोन ठारू परमेश्वर प्रकाशित होइछंती माने सौंदर्य सिद्ध पुणी सियोन कौन पुणी सौंदर्य सिद्ध महिमा रे परिपूर्ण शक्ति रे परिपूर्ण ईश्वर गौरव ईश्वर महिमा ईश्वर प्रताप ईश्वर माने ज्योति रे परिपूर्ण प्रिय सौंदर्य सिद्ध पुणी माने परिपूर्ण सौंदर्य पुणी सियोन सियोन सौंदर्य सिद्ध पुणी माने सिद्ध कहले कौन 100% सौंदर्य 100% सियोन सियोन पर्वत प्रभु पवित्र नाम गौरव हो सिद्ध स्वरूप सियोन ठारू परमेश्वर प्रकाशित होइछंती सौंदर्य सिद्ध सियोन ठारू परमेश्वर प्रकाशित होइछंती प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने देखु प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय जब आम देखा प्रिय लोक मैंने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय आम जीवा पूर्वर माने माने महिमा आ उत्तमता प्रभु सियोन रे चुनी माने प्रभु उत्तम जिनस चुनी सौंदर्य जिनस चुनी पवित्रता जिनस चुनी दया जिनस चुनी माने सियोन पाई प्रभु से प्रभु महिमा रे परिपूर्ण से प्रिय लोक मैंने आम जदि देखा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय देखु आम से देखिपर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पढ़ा तत्पर मु दृष्टिपात कली आ देख सियोन पर्वत उपरे मेष शावक माने मेष शावक जो कपाल नाम तांकर पिता नाम लिखित थिला एहीपरि 1,44,000 लोक मान तांक सहित दंडायमान होइतिबार देखली बोले लिखाई प्रिय लोक मैंने से प्रिय लोक मैंने माने आम जो देखा
ସିଓନ୍ର ପୁଣି 1,84,000 ଲୋକମାନେ ଏକା ମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିବା ଦେଖିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ମାନେ ସିଓନ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଭଲ ସିଓନ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୟାରେ, ସତ୍ୟତାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 1,40,000 ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସାଧୁମାନେ 1,40,000 ସାଧୁମାନେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସିଓନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ପବିତ୍ରତାରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବିଷୟ ଯାକ ସେ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେବ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସିଓନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 80 ଯଦି 1 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 80 ତାର 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଗୀତ ସଂହିତା 80 ତାର 1 ପଢ଼ିବା। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଳକ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଚରାଅ ଯେ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଳକ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଚଲାଅ ଯେ ତୁମେ, ନାଇକି ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମେଷ ପାଳକ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ ଚଲାଅ ଯେ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ମାନେ କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିରୁବଗଣ ନିରନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଗୌରବ କରନ୍ତି, ମହିମା କରନ୍ତି। ସେ କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଉପବିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ନାମ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରକାଶମାନ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରକାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ୟୋତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାପରେ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏହାର 3, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତାହିଁରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ କି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୀତର ରଚକ ଦାଉଦ, ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଆଉ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ତାଙ୍କର ମୁଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି? ତେଜ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ମହା ତେଜ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମହାନ କ'ଣ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କର, ତାହିଁରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ତାହିଁରେ ଆକା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। 7 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ଏ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତାହିଁରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ଏ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତାହିଁରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ତାହିଁରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାହିଁରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 6 ତାର 25 ଯଦି ପଢ଼ିପାରିବା, ଗଣନା 6 ତାର 25 ଯଦି ପଢ଼ିପାରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପୁଣି, ଯାଜକୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ପୁଣି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖ ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 33 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 33 ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 33 ଦେଖନ୍ତୁ 33 ଆଉ ମାନେ 1 ପଢ଼ିବା, 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକ ମୂଷା ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ମୂଷା ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ
ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ମଶାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଟା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଶା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଇ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟରୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେଇରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦିତ ହେଲେ। ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟରୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେ ସେଇରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦିତ ହେଲେ। ମାନେ ଉଦିତ ହେଲେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇରୁ ଉଦିତ ହେଲେ। ସେ ଫାରଣ ପର୍ବତରୁ ସୁପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେ ଫାରଣ ପର୍ବତରୁ ସୁପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମାନେ ସୁପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେ ଅଇତ ପର୍ବତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲେ। ଅଇତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଅଇତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। 3 ପଦ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକ ତୁମ ହସ୍ତଗତ ଓ ସେମାନେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକ ତୁମର ହସ୍ତଗତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ବସିବେ। ଆମମାନେ ବସିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ ବାକ୍ୟର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:5 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:5 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ ତାହା ଏହି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଅଛୁ, ମାନେ କାହାଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ? ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନକୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ? ପୁଣି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଜଣାଉଅଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ କ'ଣ? ପୁଣି ତାହା ଏହି, ସେଟା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆମିଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମିଷା ମିଶା, ଲେଶ ମାତ୍ର ମିଶା ଅନ୍ଧକାର ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ମାଥ୍ୟୁ 5:16 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ 5:16 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 16 ମାଥ୍ୟୁ 5:16 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି, ଆଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ପୁଣି ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମେ ସତ୍କର୍ମ ଯଦି କରିବା, ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ ଯଦି କରିବା, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେହିପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାକୁ ସେମାନେ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଲୋକ
ଆମର ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ 39ରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାଇକି ତୁମକୁ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ା ମାରେ ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ। ଆଉ କେହି ତୁମ ସହିତ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦ କର ଅଙ୍ଗାରକ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାଙ୍କ ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ପୁଣି ଯାଇକି ତୁମକୁ କେସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ସେখানে 2 କେସ ଯାଅ। ଯେ ତୁମକୁ ମାଗେ ତାକୁ ଦିଅ, ଯେ ତୁମକୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଆମେ 39ରୁ 39ରୁ ଆମେ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବା। ଆମ ଜ୍ୟୋତିର କାର୍ଯ୍ୟଯାକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସତ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମମାନେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବାଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଭଳିଆ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 14 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଫିଲିପିଓ 2 ତାର 14, ଫିଲିପିଓ 2 ତାର 14 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫିଲିପିଓ 2:14-15 ଭରସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମାନେ ବଚସା କ୍ଷମା କରିବେ, ବଚସା ଆଉ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମାନେ ବଚସା କରିବାର ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାର ନାହିଁ। ବଚସା ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତୁମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ି, ଯେପରି ତୁମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବାର ଅଛି, ଅମାୟିକ ହୋଇ, ମାନେ ଅମାୟିକ କିଛି ଜାଣିନେ, ମାନେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେମିତି ଅମାୟିକ ହୋଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ, ଏଇ ଜଗତର କେଉଁ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ି, କୁଟିଳ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅ। ମାନେ ନିନ୍ଦା ନଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ଦେଖାଯିବାର ନାହିଁ, ଅନନ୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନେ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ି, ଜୀବନର ବାକ୍ୟ, କେଉଁଟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସୁସମାଚାର, ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ। ଜଗତର ପୁଣି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ 15 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେଶାୟା 60 ତାର 3 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଶାୟା 60 ତାର 3 ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ ଓ ରାଜଗଣ ତୁମର ଅରୁଣୋଦୟର ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ, ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇବେ, ସେମାନେ ସେମିତି ଆପଣ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମିତି ଆମେ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ରାଜଗଣ ତୁମ ଅରୁଣୋଦୟ ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ରାଜଗଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀମାନେ ତୁମର ଆଲୁଅ, ମାନେ ତୁମର ଅରୁଣୋଦୟ ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଅରୁଣୋଦୟ ଆଲୁଅ ପାଖରେ ଆଇବେ ପୁଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ସେପରି ହେବ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 5 ତାର ଯଦି ଆମେ 1ରୁ ଯଦି ପଢ଼ି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଲୁଅ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ହେଇପାରିବା। ଦେଖ, ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖି ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲେ, ପୁଣି ଉପବେଶନ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାମରେ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଫୁଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ସେମାନଙ୍କର। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। ଏପରି ଜ୍ୟୋତିର କାର୍ଯ୍ୟଯାକ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଉ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। 5ର
आमे 12 पर्यंत पढ़ी पारबो प्रिय लोक माने 1 ରୁ 12 पर्यंत पढ़ी पारबो ज्योतिर आचरण विषय प्रभु को बहुत नाम रे गौरव हेउ। आ जदि आमे पढ़िबा प्रेरित 10 तार 28 38 जदि पढ़िबा प्रेरित 10 तार 38 रे जदि पढ़िबा प्रिय लोक माने प्रेरित 10 तार 38 रे अर्थात नाजरतीय यीशुर कथा नाजर यीशुर कथा किपरि ईश्वर ताहांको पवित्र आत्मा रे और शक्तिर अभिषेक कले आ से मंगल साधन करू करू शैतान कृतित्व पीड़ित समस्त लोकंको सुस्थ करू करू सर्वत्र भ्रमण कले कारण ईश्वर ताहार सहवर्ती हेले प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। देखंतु अर्थात नाजरतीय यीशुर कथा देख यीशुर कथा पड़ी किपरि ईश्वर ताको पवित्र आत्मा रे और शक्तिर अभिषेक कले पड़ी प्रभु यीशु को परमेश्वर पवित्र आत्मा रे और शक्तिर अभिषेक कले देखंतु ईश्वर पवित्र आत्मा रे और शक्तिर अभिषेक कले आ से मंगल साधन करू करू शैतान कृतित्व पीड़ित समस्त लोक सुस्थ करू माने शैतान जो माने पीड़ित शैतान जाको माने पीड़ित कराई से माने सुस्थ करू करू सर्वत्र भ्रमण कले सारा विषय भ्रमण कले सर्वत्र भ्रमण कले कारण ईश्वर ताहां सहवर्ती थिले परमेश्वर प्रभु यीशु सहवर्ती थिले प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। जदि आम देखा लोक मैंने मत्थ्यू 4 तार 14 मत्थ्यू 4 तार 14 रु 16 पर्यंत पढ़ा जेपरी जिसाय बाबादी द्वारा उक्त यही वाक्य सफल हुए सबुलून देश और नप्ताली देश समुद्र निकटवर्ती जर्दन अपर पार्श्व विजाति माने गालिली अंधकारवासी आलोक महा आलोक दर्शन कले आ मृत्यु अंचल छाया अवस्थित लोक मान निमंते आलोक उदित है पड़ी प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। देख अंधकारवासी लोक माने महा आलोक दर्शन कले पड़ी अंधकार थिबा लोक महा आलोक को देखले प्रभु जरा किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ मृत्यु अंचल रे छाया रे मृत्युर अंचल और छाया अवशिष्ट लोक मान मृत्युर अंचल और छाया अवशिष्ट लोक मान निमंते आलोक उदित है पड़े प्रभु का पवित्र नाम आलोक उदित करेले परमेश्वर प्रभु का पवित्र नाम रे गौरव हो। जदि आम देखा जोहन 1 तार 14 जो देखा प्रिय लोक पर जोहन 1 तार 14 आउ से वाक्य देहबंध हेले पुणी अनुग्रह सत्यतार परिपूर्ण होई आम मान मध्य बास कले आ पितांठार आगत अद्वितीय पुत्र महिमा सदृश आम मान ताहाको महिमा देखिलु प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। जॉन 1:14 प्रभु किस कहते आउ से वाक्य देहबंध हेले पुणी से किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट वाक्य रूपी थिले से देहबंध हेले पुणी अनुग्रह सत्यतार परिपूर्ण माने अनुग्रह और सत्यतार परिपूर्ण हेले आम माने मध्य बास कले आम मान मध्य बास कले आउ पितांठार आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा पितांठार आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आम मान ताहांको महिमा को देखिलु पितांठार आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश परमेश्वर पुत्रंक महिमा सदृश आम माने ताहांको महिमा को देखिलु प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। पितांठार आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आम माने ताहांको महिमा को देखिलु प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो। जदि आम देखा लूक 9 अध्याय जदि 28 पद जदि पढ़ा लूक 9 तार 28 लूक 9 तार 28 जदि आम पढ़ा आप लोक मैंने किस लेखा है देखिपार यही समस्त घटना प्राय 8 दिन पर से पीतर और जहन और जाकब सांगे घेनी प्रार्थना करने निमंते पर्वत उपर को गले पुणी ए घटना पर कौन कले पुणी यीशु रूपांतर हेले सेठी कौन से ए समस्त घटना प्राय 8 दिन पर से पीतर जहन जाकब सांगे घेनी माने प्रार्थना करने निमंते पर्वत उपर गले आम देखिपर से पुणी से प्रार्थना करुवा समय ताहांको मुख रूप परिवर्तित है ताहांकर वस्त्र शुभ्र वर्ण और अत्यंत उज्जवल है पुणी प्रार्थना करने सागे सागे कौन है पुणी ताहांकर मुखर रूप परिवर्तित है परमेश्वर प्रभु यीशुंकर मुख परिवर्तित है
ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୁଖ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଏକ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଧଳା ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ କ'ଣ ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଦେଖ ମଶା ଓ ଏଲିୟ ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଶା ଆଉ ଏଲିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୌରବର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଗୌରବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିତ ଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗୀମାନେ ନିଦ୍ରାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପିତର ଜହନ ଆଉ ଯାକୋବ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କାହାକୁ? ମଶା ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 34 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏହା କୋଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମେଘ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଭୀତ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଆସିକି ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ସେ ମେଘକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୀତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 35ରେ, ପୁଣି ସେ ମେଘରୁ ଏଇ ବାଣୀ ହେଲା, ଏଇ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆମର ମନୋନୀତ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହେଲା ସେଠି, ପୁଣି ସେଇ ମେଘରୁ ଏଇ ବାଣୀ ହେଲା, ଏଇ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆମର ମନୋନୀତ, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି? ଏଇ ଆମର ପୁତ୍ର ଆଉ ମନୋନୀତ, ଆଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଉଦିତ ହେବେ, ଆମକୁ ମହିମା ଦେବେ, ଆମ ପରେ ପ୍ରତାପ ଦେବେ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଓନରୁ ସେ ଚମକିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ସେ ମହିମାର ପରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୀପ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ମାନେ ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ଆମେ ସେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମ ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବତର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକରି କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଆହୁରି ପୁତ୍ର, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ପ୍ରିୟ ଆହୁରି ପୁତ୍ର। ପ୍ରିୟ କହିଲେ, ପୁତ୍ର କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ, ଆମେ ସେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଛୁ କି? ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଛୁ କି? ଆମେ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପୁତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ, ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଦାସରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ଏକା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କେମିତି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ
ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରବାର ଅଛି ନା ବୋଲେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେନି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଖୁସିରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦୁଃଖରେ କଲେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖୁସିରେ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମିଷା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କେମିତି କରିବା ଅଛି? ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆକା ଆମେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ଏବେ ବୁଝିଲ ନା? ପ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖୁସି ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ କରିବାଟା ପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ସନ୍ତାନ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାଟା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ଏଠି? ପୁଣି ଏଇ ମେଘରୁ ଏଇ ବାଣୀ ହେଲା, ଏଇ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆମର ମନୋନୀତ, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ମନୋନୀତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ସେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ମନୋନୀତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେପରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ମନୋନୀତ ଆମେ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପୁଣି ସେ ମେଘରୁ ଏ ବାଣୀ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଆମର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ, ମନୋନୀତ ଏହାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 40 ତାର 8 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 40 ତାର 8, ଚାଳିଶର 8 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି? ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଦେଖ, ଦାଉଦ କିସ୍ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି? ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାର ମୋର ସନ୍ତୋଷ। ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ କରିବୁ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ହମେଶା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ହେବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଛି, ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ଦେଖ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 18 ପଦ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଚତୁରତା ସହ କଳ୍ପିତ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହା ମହିମାର ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରୀତ ପିତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହିମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି, କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଚତୁରତା ସହ କଳ୍ପିତ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କୌଣସି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଅଛୁ। ତାଙ୍କ ମହିମାର ମାନେ ସାଜୁଷ, ମାନେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମହିମାର ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମହିମାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ 17 ପଢ଼ିବା, ଯେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଗୌରବ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମହାଗୌରବ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ବାଣୀ ହେଲା। ପୁଣି ପିତର ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୁଣି ମହାଗୌରବରେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେଟା ବାଣୀ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
आम संपूर्ण आनंद सहित जदि आम करवा आम से परमेश्वर प्रिय पुत्र हो पार आम से ईश्वर सब्रम गौरव प्राप्त हो पार प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र आम गौरव हो से आम परमेश्वर इच्छा संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण इच्छा आम आनंदर करवार सतोषर करवा माने करवार तापर आम परमेश्वर आज्ञाकारी हेले परमेश्वर सब्रम गौरव आमको मिल लोक मान प्रभु पवित्र आम गौरव हो परमेश्वर इच्छा संपूर्ण आनंद आम करार आ परमेश्वर आज्ञाकारी होबार अच्छी से परमेश्वर गौरव परमेश्वर सब्रम परमेश्वर गौरव प्राप्त हो से प्रभु पवित्र आम गौरव हो से आम जदि आम पढ़ा 18 पद जब पढ़ा आम मैंने सहित पवित्र पर्वत बेले आज आकाशर निर्गत ये बाणी शुणिलु आम मैंने पवित्र पर्वत पर बेले आकाशर ये बाणी हैला प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव पवित्र पर्वत थिला बेले ए बाणी हैला शुणिले से पितर कहउछन साक्ष्य दउछन आम परमेश्वर पवित्र पर्वत थिला बेले ए बाणी आम शुणिलु बोल कहउछन प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से लोक मैंने आम जदि जहन 17 तार 34 जदि पढ़ा लोक मैंने जहन 17 तार 34 रे आम पढ़ी पारबा ये क्षमा करेंगे माने तापरे यात्रा पुस्तक 33 तार 18 ରୁ 20 जदि पढ़ा यात्रा पुस्तक 33 18 यात्रा पुस्तक 33 रो 18 ରୁ 20 जदि पढ़ा आप लोक मैंने आम पढ़ी पारबा ये 33 18 ରୁ 20 पुणी से कहले विनय करुच्ची तुम्हें मत अपना महिमा देखाओ देख माने मशा कहले परमेश्वर महिमा देखाओ से उत्तर कले आम तुम सम्मुख दे आपना को समस्त उत्तमता गमन कराइबा तुम सम्मुख सदाप्रभु नाम घोषणा करिबा आम जहाँ को अनुग्रह करूँ ताहा को अनुग्रह करूँ करिबा जहाँ को दया करूँ ताहा को दया करूँ आम जहाँ को अनुग्रह करूँ आम तो महिमा आम आगे जीवा दे आप समस्त जहाँ आम अनुग्रह करूँ जहाँ आम दया करूँ बोली प्रभु कहले जब लोक मैंने से आहरी अनेक तुम आम मुखर देखी पार ना कारण मनुष्य आमको देखी बंचब ना प्रभु कहले आमर महिमा देखी तुम रही पार ना मनुष्य ता देखी बंची पार ना बोले कहले से परमेश्वर महामहिमार परिपूर्ण प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम प्रेरित 7 अध्याय जब देखा प्रेरित 7 अध्याय तार 54 जदि पढ़ा 54 जदि पढ़ा प्रेरित 7:54 रे आम कौन पढ़ी पार्बा ये यही समस्त कथा शुणु से मर्माहत हेले पुणे ता प्रति दंत कड़मड़ करने को लगिले से प्रिय लोक मैंने आम जो देखिपर 54 ରୁ 56 पर्यटन देखो स्टीफेन विषय आम पढ़ी पार स्टीफेन को देखी दंत किड़मिड़ कले लोक मैंने किंतु से पवित्र आत्मा पूर्ण हो स्वर्ग प्रति स्थिर दृष्टि कले माने मात्र स्टीफेन आ ईश्वर महिमा और जीशु को ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया होता देखी कहले देख किंतु से पवित्र आत्मा परिपूर्ण है स्टीफेन पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो पुणी पूर्ण हो स्वर्ग प्रति स्थिर दृष्टि कले स्वर्ग आड़े देखले से चाहिए आ ईश्वर महिमा और ईश्वर महिमा को देखले जीशु को ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया होता देखले जीशु को ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया देखले देखु मु स्वर्ग उन्मुक्त और मनुष्य पुत्र ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया होता देखुची से कहले देखु मु स्वर्ग उन्मुक्त और मनुष्य पुत्र ईश्वर दक्षिण पार्श्व ठिया होता देखुची बोलिकी से कहले प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो महिमार अच्छा प्रभु जीशु प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम माथ्यू 13 तार 43 जदि पढ़ा माथ्यू 13 तार 43 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने माथ्यू 13 तार 43 आम पढ़ी पार्बा सेते बेले धार्मिक माने सेमानक पितांक राज्य सूर्य परि तेजमय देखा जिबे जार कान अच्छी से शुणु प्रभु पवित्र नाम देख जीशु कौन कहले पड़े सेते बेले धार्मिक माने सेमानक पितांक राज्य सूर्य परि तेजमय देखा जिबे पड़े धार्मिक माने पड़े पितांक राज्य सूर्य भाया तेजमय देखा जिबे पड़े जार कान अच्छी से शुणु से बलरे शुण प्रिय लोक मान
जार कान अच्छे से शुणु बोली प्रभु कहले कान तो समस्त अच्छी शुणवा कान केत लोक अच्छी आत्मिक कान केत लोक अच्छी प्रभुंर वाक्य शुणवा कान केत लोक अच्छी सेटा मुख्य विषय से धार्मिक माने माने सेमानंक पितांक राज्य रे सूर्य पर तेजमय देखा जीवे सूर्य पड़े चमके पुणी प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से प्रिय लोक मैंने गीत संगीता 84 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने 84 देखु कारण सदाप्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल अटंती सदाप्रभु अनुग्रह और गौरव देवे से सरलाचारी मान कौन सी मंगल विषय अटकाइबे नहीं प्रभु पवित्र नाम गौरव हो देखो कारण सदाप्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल अटंती से सूर्य पुणी धार्मिक सूर्य से डाल अटंती सदाप्रभु अनुग्रह गौरव देवे सदाप्रभु आमको अनुग्रह गौरव देवे से सरलाचारी मान कौन सी मंगल विषय अटकाइबे नहीं जब आम सरल रहा आमर कौन सी मंगल विषय अटकाइबे नहीं पुणी आम सरल हेबा परमेश्वर सबू आशीर्वाद आम पाइबा प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम पढ़ा प्रिय लोक मैंने यात्रा पुस्तक जदि 40 रे पढ़ा आम प्रिय लोक मैंने यात्रा पुस्तक 40 रे आम पढ़ी पारिबा यात्रा 40 रो 34 रे जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने 40 रो 34 रे जदि पढ़ा 34 रु 34-35 पढ़ा अनंतर मेघ यही समागम तंबू आच्छादन कला सदाप्रभु को प्रताप अवश को परिपूर्ण कला पड़े अनंतर मेघ पुणे समागम तंबू को आच्छादन कला और सदाप्रभु प्रताप अबास को परिपूर्ण सदाप्रभु अबासन कला पड़े मेघ आ प्रताप माने महिमा प्रताप तारे मशा समागम तंबू प्रवेश करि पारले नहीं माने मशा प्रवेश करि पारले पुणे सेहीपरि प्रताप सेहीपरि महिमार परिपूर्ण थिला पुणे मेघ आ प्रताप समागम प्रवेश करि पारले नहीं कारण मेघ ताई उपरे अवस्थित रही मेघ तार उपरे अवस्थित रही सदाप्रभु प्रताप अबास को परिपूर्ण करथिला सदाप्रभु प्रताप माने अबास को परिपूर्ण करला प्रिय लोक माने प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो प्रिय लोक माने द्वितीय वंशावली 15 तार 14 जदि पढ़ा द्वितीय वंशावली देखंतु द्वितीय वंशावली 15 तार 14 जदि पढ़ा आप लोक मैंने देखु आहरी से उच्च स्वर जयध्वनि करी तुरी श्रृंखला बजाई सदाप्रभु निकट शपथ कले माने तुरी बजाई सदाप्रभु निकट शपथ कले पुणी लोक मैंने तापर आम देखिपार लोक मैंने जदि द्वितीय करंतीय 4 अध्याय जब आम पढ़ा लोक मैंने कौन लिखा है द्वितीय करंतीय 4 अध्याय तार 4 द्वितीय करंतीय 4 ईश्वर प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांक गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी यही प्रकार लोक मानक प्रति प्रकाशित न हुए एति निमंते ए जगतपति अविश्वासी मानक ज्ञान चक्षु अंध कर दी देखना ईश्वर प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी यही प्रकार लोक मानक प्रकाशित नुह माने गौरवमय आलोक सुसमाचार कौन गौरव और आलोक ए निमंते प्रति प्रकाशित नुह ए जगतपति अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु अंध कर माने अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु अंध कर देछि से आम पढ़ी पार लोक मैंने 5-6 पढ़ कारण आम मैंने अपना प्रचार करूना मात्र ख्रीष्ट जीशु को जे प्रभु पुणी जीशु सकाशे आम मैंने जे तुम मान सेवक यह प्रचार करूँ माने आम मैंने निजर निज प्रचार करूँ प्रिय लोक मैंने कारण आम मैंने अपना प्रचार करूँ मात्र ख्रीष्ट जीशु जे प्रभु ख्रीष्ट जीशु प्रभु अटंती सृष्टिकर्ता अटंती आउ पुणी जीशु सकाशे आम मैंने जे तुम मान सेवक यह प्रचार करूँ जीशु सकाशे आम तुम सेवक यह प्रचार करूँ तेणु अंधकार दीप्ति प्रकाश पाऊ बोली आज्ञा देइथिले जो ईश्वर से ख्रीष्ट सम्मुखें प्रकाशित ईश्वर गौरवमय ज्ञान रे आलोक देखा जीवा निमंते आम माने हृदय रे आलोक प्रकाश करियछन्ति प्रभु पवित्र नाम गौरव प्रभु कौन कले पुणी जेणु अंधकार दीप्ति प्रकाश पाऊ बोली आज्ञा देइथिबा जो ईश्वर माने ये पृथ्वी निर्जर अंधकार थिला सेतबेले ज्योति प्रकाश पाऊ बोली प्रभु कहले आदि पुस्तक 1 माने जो ईश्वर से ख्रीष्ट माने
କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରେ ଆସିଥିବା ଗୌରବମୟ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଯଦି 7 ପଦ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତ୍ର ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏହି ଧନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଶକ୍ତି ପୁଣି ମହାଶକ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ଆମଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଟା ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ମହାଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମହାଶକ୍ତି ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏଟା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏହି ଧନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। ମାନେ এই ধন এই মূর্তিকা পাত্রে পাইଅଛୁ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜେରେମିୟା 17 ତାର 9 ପଦ 17 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଜେରେମିୟା 17 ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେରେମିୟା 17 ତାର 9-10 ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଅପ୍ରୀତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ପୁଣି କପଟମୟ ପୁଣି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ମାନେ ଅପ୍ରୀତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଆମେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ କର୍ମର ଫଳ ମାନେ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ ପୁଣି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଆମେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆମେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି 10 ପଦ ପଢ଼ିବା 10 ପଦ ପଢ଼ିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 45-13 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 45 ଯଦି 13 ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ 45-13 ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବତ ଭାବେ ସୁଶୋଭିତ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୁତ ନିର୍ମିତ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସୁଶୋଭିତ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସୁଶୋଭିତ ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ରସ୍ରୁତ ନିର୍ମିତ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଶୁଭ୍ର ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ 2 କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 8 ପଢ଼ିବା 2 କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ 2 କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷମା କରିବେ ମାନେ 8 ପଦ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ନ ହେବେ। ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେତେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ନ ହେବ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଯଦି ଆମ ଆତ୍ମାର ଯଦି ସେବା କରିବା ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେବ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆମର ଗୌରବ ପ୍ରତାପ ଆଣିଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି 9 ପଦ ପଢ଼ିବା କାରଣ ଯଦି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ତେବେ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ। କେତେ ଲୋକ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଁ ବି ସେବା କରନ୍ତି ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଧାର୍ମିକତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକର ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୌରବଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ଯେଣୁ ଯାହା ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେଥିରେ ଅତି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ତୁଳନାରେ ଗୌରବବିହୀନ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଗୌରବ ଦେବେ ଗୌରବ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅତି ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ତୁଳନାରେ ଗୌରବବିହୀନ ମାନେ ଆହୁରି ଆମେ ଗୌରବରେ ବଢ଼ିବାରଛି ଆମେ ଧାର୍ମିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆହୁରି ଗୌରବ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଗୌରବ ମହିମା ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ।